jutros je nisko sunce preseklo svilanu traku Dunava i tako svečano otvorilo novi dan. Dok je ceo Beograd u žurbi, u njegovom srcu i dalje vlada mir. Ovaj zeleni kutak, zahvaljujući barijeri koji čine talasi Dunava, predstavlja oazu prirodi. Ovde, na velikom ratnom ostrvu, na bezbednoj udaljenosti od ljudi, utočište je pronašao osoben i zanimljiv živi svet. Međutim, ostrvo nije oduvek bilo tu. Nastalo je pre nekoliko vekova nanošenjem rečnog taloga. Ovaj proces traje i danas. Promene nivoa vode neprestano oblikuje ostrvo i uslove u kojima žive i u kojima se razvijaju njegovi stanovnici. Raznovrsnost ptica koje nastanjuju ili redovno posećuju ostrvo bila je jedan od ključnih razloga da ostrvo dobije status zaštićenog prirodnog dobra. Najveće ptice koje se mogu sresti na ostrvu su labudovi. Budući da se na kopnu teško kreću zbog svojih kratkih nogu, većinu vremena provode u vodi. Beogradski labudovi su toliko navikli na Beograđane da nametljivo šetačima koje zateknu na zemunskom keju prilaze tražeći hranu. Sitniji rođaci labudova, domaće patke, poješće sve što pronađu u mulju. Bile to semenke, plodovi ili vodeni beskičmenjaci. Iako ostrvo svoju popularnost duguje pticama, najbrojnija i najstarija grupa životinja koja se vinula u nebo su insekti. Brojne vrste se ovde iz dana u dan bore za svoje mesto pod suncem. Neke vrste insekata oblikuju zanimljive boje ili neobični oblici, dok su druge vrste prepoznatljive po zvuku koji ih prati. Jedan od takvih insekata je skakavac. On proizvodi zvuke kako bi privukao ženke ili odbranio svoju teritoriju. Zrikavac je također poznat po svojoj pesmi. Ljudi često mešaju ove dve vrste. Iako pripadaju istoj grupi insekata, lako se razlikuju po tome što zrikavci imaju značajno duže antene, nekada duže od čitavog tela. Iako je bije glas prljavog insekta, muva je opsednuta svojom čistoćom. Pošto se uglavnom uzdaju izuzetno čulo vida i mirisa, muve vode strogu higijenu ovih čula. Trljajući noge, one skidaju bakterije sa svojih tela, a zatim poleću u novu potragu za jelom. Za razliku od muva, mravi ne moraju da jure za hranom. Poput pastira koji uzgaja ovce, mravi uzgajaju biljne vaši. One sisaju biljne sokove i proizvode mednu rosu, koju luče u vidu kapi na svojim telima. Mravi ove kapi koriste u ishrani. Vrhovima antena dodiruju vaši u nameri da pospeše proces lučenja medne rose. Stoga vrlo predano brinu o biljnim vašima i čuvaju ih od predatora. Bilo koji drugi dan bubamare bi pokušale da probiju odbranu mrava i naslade se biljnim vašima, ali danas su zauzete drugim stvarima.
U ritualu parenja, koji može da potraje i preko 2 sata, mužja, koji je često manji od ženke, se klati s leva na desno. Kako ne bi spao u trenucima punog zanosa, on se svojim nogama drži za tvrdi deo njenih krila i nastavlja svoj romantični ples. Mnogo niže, skoro na samoj zemlji, gusenica je u potrazi za hranom. U ovoj životnoj fazi leptiri nemaju organe za reprodukciju, pa im je ishrana jedini prioritet. Kada nađu lišće po svom ukusu, gusenice su u stanju da dnevno pojedu i po 3 puta svoje težine. Međutim, kad postanu leptiri, prestaju da se hrane lišćem i počinju da sisaju nektar. U potrazi za nektarom, oni leteći sa cveta na cvet oprašuju biljke i omogućavaju njihovo razmnožavanje. U podne, kada je sunce najjače, hladnokrvne životinje postaju veoma aktivne. Gušteri su u stalnoj potrazi za hranom, jer će hladne zimske dane provesti u skloništu. Svaki zalogaj od životnog značaja, pa moraju biti veoma pažljivi da im ne promakne. Danas je na meniju medeći cvrčak. Za trenoka plen je nestao. Posle dobrog zalogaja ostatak dana može da provede dremajući na suncu. Kod stršljena nailazimo na sasvim različite tipove hrane. Većinu njihove ishrane čine slatke tečnosti koje ližu sa listova ili piju iz zrelih plodova. Njegova snažna vilica u obliku klješta ipak nije uzaludna, jer ona služi za borbu protiv drugih insekata kada hrane nema u izobilju. Došao je red na sve one kiše koje su meteorolozi najavljivali posljednjih godina, a nije ih bilo. Nema te vremenske prognoze koja se neće ostvariti kad tad. U ovom periodu godine vremenske promjene su jako česte. S promjenom vremena menja se i život na ostrvu. Neke vrste životinja čekaju baš ovakvo vreme da izađu iz skrovišta. Pošto se kreću zahvaljujući kontrakcijama mišića stopala, puževi moraju da proizvode sluz. Ona ima ulogu lubrikanta i omogućava im da prosto klize preko podloge. Zato kada žele da pređu veća rastojanja, puževi čekaju kišu da im podmaže put. Sunce se ponovo vratilo na beogradsko nebo. Možda će tu i ostati. Česte kiše i pad temperature omogućile su obnavljanje kanala koji je preko leta bio isušen. Sada, u jesen, kanal ponovo buja od vegetacije. Stonoga je provela kišni period sklupčena u lopticu. Sada, kada je kiša prestala, odlučila je da napusti svoje skrovište i krene u potragu za hranom. Pošto se hrani raspadnutom organskom materijom, najviše vremena provodi ispod trulih stabala i kamenja.
Mokra trava i sveži vazduh izmamili su žabu na kopnu. Međutim, izabrala je loš komšiluk za odmaranje. Pošto je zaključila da je plen prevelik, zmija nastavlja svoj put. Jedan od najbrojnijih insekata na ostrvu su stenice. Naseljavaju u raznim oblicima, bojama i veličinama. Neki posjeduju žlezde koje luče sekrete neprijatnog mirisa. To su poznate smrdibube ili smrdljivi martini. Vatrene stenice nemaju takvu zaštitu od neprijatelja, pa su na meti najčudnijeg insekta na ostrvu. Velike ose, potajnice. Ona svojim dugim antenama traga za larvom ispod kore drveta na koju će položiti jaja. Vatrene stenice i pored opasnosti izlaze iz rupe i trude se da budu što uočljivije. Svojim jarko crvenim bojama imitiraju otrovne insekte, pa će osa potajnica potražiti drugog domaćina za svoje larve. Na drugom kraju ostrva, blizu kanala, velinski konjici uživaju u sunčanom danu. Pošto insekti ne mogu samostalno da regulišu toplotu tela, energija koju upiju sunčanjem je preduslov za uspešan dan koji ovi insekti provode leteći. Njihovi bliski rođaci, vodene device, su znatno slabi letači, stoga manje vremena provode u vazduhu, obično stoje na nekakvoj grančici ili listu i svojim izuzetno krupnim očima vrebaju plen. Duboko u šumi mužjak stonoge je pronašao ženku. Kako bi joj pokazao da je želi samo najbolje, masira je svojim nogama. Kad se ženka potpuno opusti, stonoge će iskoristiti jedan par svojih mnogobrojnih nogu specijalno namenjen za parenje. Iz rituala sličnih ovom, na proleće neko će se roditi kao puž, neko kao miš, neko kao buba, neko kao žaba. To je ono što zavisi od mame i tate. A šta će kasnije s njima biti i da li će postići nešto više, to zavisi samo od njih.